ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا، اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو کہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے. سمندر پار پاکستانیوں کو جمہوری عمل میں شامل کر دیا. بیرون ملک مقیم 90 لاکھ پاکستانی انتخابی عمل کا حصہ ہوں گے. ایک طرف کرپٹ سٹیٹس کو اور دوسری طرف ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہماری کوششیں. ٹیکنالوجی کے استعمال سے گریز احمقانہ سوچ ہے. پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی کے مخالف ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. سمندر پار پاکستانیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا حکومتی عزم. 10 ملکوں میں ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز. ذاتی موجودگی کے بغیر پاور آف اٹارنی کی تصدیق کی جا سکے گی. ڈیجیٹل پورٹل نادرا کے ڈیٹا بیس سے منسلک ہوگا. دائرہ کار تمام سفارت خانوں تک بڑھایا جائے گا. پورٹل کے ذریعے صارفین اپنی درخواستوں کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکیں گے. ٹیکس نظام کی بہتری کے ساتھ آسان بھی بنا رہے ہیں. ٹیکس کی ریکارڈ وصولی حکومت پر عوامی اعتماد کی عکاسی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی ماہر معاشیات آرتھر بیٹلز لافر سے گفتگو. ٹیکس دائرہ کار بڑھانے، جدت اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے پر تبادلہ خیال. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے تجارتی سرگرمیوں میں خواتین اور نوجوانوں کی شرکت بڑھانے کی ضرورت ہے. ورچوئل ایجوکیشن کو فروغ دینے کے ساتھ شہری اور دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل خلیج کم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن 2023 میں مکمل ہوگی، جس سے کارکردگی میں اضافہ ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے وفد سے گفتگو. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے پر اسپیکر اسد قیصر کی کارروائی. قادر خان مندوخیل کے قومی اسمبلی کے احاطے میں 1 روز کے لیے داخلے پر پابندی. کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے. وزیر اعظم کا بعض ارکان کی طرف سے شدید علالت کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شرکت پر اظہار تشکر. ارکان کے جذبے کی تعریف. should have only one business and that business is enforcement of law. نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے یہ فیصلہ سوسائٹی نے کرنا ہے. ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے پاس نہیں جائے گا، ایک گروپ کے پاس نہیں جائے گا، تاکہ ڈائیورسٹی آف ویوز رہے. نقطہ نظر پیش کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن اسے زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا. شدت پسندی کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں ہو سکتا. قانون پر عملداری کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاستی کنٹرول ختم ہو تو قانون جتھوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں فیصلے. امتحانات مئی جون میں ہوں گے. مکمل سلیبس شامل ہوگا. اے اور او لیول کے امتحان اپنے معمول کے مطابق ہوں گے. بدلتے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مل کر چلنے پر اتفاق. اساتذہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا بھی ضروری ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی کراچی میں نیوز کانفرنس. یہ جو پھولوں کی برسا ہو رہی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے کتنا خوشی مل رہی ہے. دنیا دے نقشے تے کوئی ایسا ملک نہیں ہے مہمان نوازی دے اعتبار نہ جویں پاکستان. یہی کامنا کرتے ہیں کہ ہمارا آپ سے بھائی چارہ بڑھے. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے سکھیاتری شریک. گردوارہ جنم استھان اور سچا سودا میں عبادات کی ادائیگی. اکھٹ پاٹ کل ہوگا. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی آمد. گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں مذہبی رسومات ادا کی.
मकबूजा वादी में निहत्ते कश्मीरी भाती मसालिम का शिकार, मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज, गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा, काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से मुसाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, तिहाड़ जेल में कैद चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुस्तरद आलम बट की कश्मीरियों से अपील, नमाज जुमा के बाद शुहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा होगी और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास, बदहाल मईशत और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अफगानिस्तान नए बहरान के धाने पर है। असातिज़ा, हेल्थ केयर वर्कर्स और इमदादी कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी भी अहम चैलेंज है। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे, अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा डेबोला अलायंस का इजहार ख्याल। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की सदारत में काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास, सर्दियों में घरेलू और सनतों को गैस की फराहमी तरजीह होगी, CNG को गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, पेट्रोलियम डिवीजन की तजावीज़ मंजूर। इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर अमल दरामद, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, पार्लियामेंट की मौजूदगी में अपोजिशन अदालत जाना चाहती है तो जाए, केस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंतखाब करना है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त पर कैपिटल हिल में तोड़ फोड़ का मुकदमा, जैकब चांसलर पार्लिमानी इजलास में मदाखलत का मुजरिम करार, अमरीकी अदालत ने 3.5 साल कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल ढाका में खेला जाएगा। 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान, मैच दिन 1 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सीरीज में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा, कप्तान बाबर आजम। जज्बा जवां हो तो उम्र भी रुकावट नहीं बन सकती। पाकिस्तान के 70 साल नसीमुद्दीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 मिनट में 18 सेब तोड़कर इंग्लैंड के डॉनी बैक्स्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। मैं हूं सदफ अली खान। मैं हूं सलमा कौसर। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल का आगाज कर दिया गया। पोर्टल से पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक और दरख्वास्त का स्टेटस चेक हो सकेगा। पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुराने निज़ाम से गलत फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली के मुखालिफ हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आसानियों की बजाय मुश्किलात बढ़ाई गईं। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर हमने पाकिस्तान की सियासत में शराकतदार बना दिया है। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा इम्काना क्या सोच हो सकती है। वो लोग जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब EVM मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। हमारे जितने मसले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं EVM मशीन से। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, वो अगर EVM मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। इसमें बहुत बड़े फ्रॉड चलते हैं, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई हैं, ये सारी उड़ जाती हैं जिस दिन EVM मशीन आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक के लिए इक़दामात नहीं किए। मुल्क के इस कीमती असासे को ना ही मुल्क में कारोबार करने के लिए आसानियाँ दी गयी, बल्कि इनकी जायदादों पर कब्जे किए जाते। अब वक्त आ गया है कि उनके तमाम मसाइल को हल किया जाए। मैं उनको बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हमेशा समझता हूँ, और वो जब भी कोई पाकिस्तान में मुश्किल आती है, सैलाब के दिनों में या जो जल्जला आया, तब हमेशा वो दिल खोल के पैसा देते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। ये वो लोग हैं जो कि हमारा सबसे बड़ा असास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फरसूदा निज़ाम हमेशा तब्दीली की मुखालफत करता है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हमने चेक करने के लिए कि पिलफरेज ना हो, उसको ऑटोमेट करने का फैसला किया। अंदर यूटिलिटी स्टोर के जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने ही जाके अदालत में स्टे ऑर्डर ले लिया, ऑटोमेशन रोक दी।
FBR کے اندر سے لوگ آٹومیشن نہیں آنے دیتے. 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے. ہماری 3 سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستانی مشنز کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تمام ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں. فل فور یہ امریکہ کے جتنے مشنز ہیں اور برطانیہ میں جتنے مشنز ہیں وہ آج سے انشاءاللہ اس سہولت سے آراستہ ہو جائیں گے. اینڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ویکس یہ پوری دنیا میں جتنے ہمارے مشنز ہیں 114 انشاءاللہ اس کا نفاذ اس پہ ہو جائے گا. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے پورٹل کا آغاز کیا. تقریب میں ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی جس میں بتایا گیا کہ چند آسان مراحل کے ذریعے پاور آف اٹارنی کے لیے رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے. اس موقع پر بتایا گیا کہ پورٹل نادرا کے ڈیٹا بیس سے منسلک اور اس کا دائرہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصلیٹ تک ہوگا. اس اقدام سے سمندر پار پاکستانیوں کو وقت اور پیسے کی بچت ہوگی. حکومت کا یہ اقدام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج دوسری بڑی خوشخبری ہے. اس سے پہلے ان کو ووٹ کا حق دیا گیا. اس پاور آف اٹارنی کے ملنے سے جہاں ان کی مشکلات کم ہوں گی وہیں ان کو وطن سے دور ہو کر بھی پاس ہونے کا احساس ہوگا. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے بعض ارکان قومی اسمبلی کی طرف سے شدید علالت کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت پر ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے تحریک انصاف اور قوم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ محمد خیال زمان، احسان اللہ ٹوانا اور راحت امان اللہ بھٹی علالت کے باوجود اجلاس میں شریک ہوئے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی بھائی کے انتقال کے باوجود اجلاس میں شرکت کی. ان کا جذبہ قابل قدر ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مشترکہ اجلاس میں غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے پر پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان کے قومی اسمبلی کے احاطے میں 1 روز کے لیے داخلے پر پابندی لگا دی ہے. یہ پابندی کل ہونے والے اجلاس کے لیے ہوگی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس سلسلے میں قادر خان مندوخیل کو باقاعدہ خط جاری کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. اس ملاقات میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات، ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان اور جنگلات کے تحفظ کے لیے منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت میں سیاحتی شعبے کی استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ کی فراہمی سے عوام کو معیاری علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس کے نظام میں بہتری اور آسانی کو یقینی بنا رہی ہے. ٹیکس کی ریکارڈ کلیکشن عوام کی حکومت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے. ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ماہر معاشیات آرتھر بیٹسلافر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. ملاقات میں پاکستانی ٹیکس کے نظام کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. پوری دنیا میں رائج ٹیکس نظام کے مثبت اور منفی اثرات کے علاوہ پاکستان میں ٹیکس بیس بڑھانے، نظام کی بہتری اور جدت، عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے ساتھ ساتھ نظام میں آسانی لانے پر بھی گفتگو ہوئی. ملاقات میں مشیر خزانہ شوکت فیاض ترین بھی شریک تھے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے تجارتی سرگرمیوں میں خواتین اور نوجوانوں کی شرکت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکریٹری جنرل دیما الیاہبا کی قیادت میں ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کی مؤثر پالیسی کی بدولت پاکستان نے IT شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. ملک میں ورچوئل ایجوکیشن کو فروغ دینے کے ساتھ شہری اور دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل خلیج کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن 2023 میں مکمل ہوگی جس سے کارکردگی میں اضافہ ہوگا. صدر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا پروگرام ڈیجی سکلز اب تک 10 لاکھ نوجوانوں کو تربیت فراہم کر چکا ہے. ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت ملک میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور ڈیجیٹل مہارت پیدا کرنے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکریٹری جنرل نے پاکستان کو تنظیم کا رکن بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ DCO پاکستان کو IT شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے دلکش ملک کے طور پر پیش کرے گی. پاکستان اور بحرین نے تجارتی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور بحرین کی کونسل برائے نمائندگان کے اسپیکر کے درمیان ملاقات میں کیا گیا. صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں بہترین تعلقات ہیں جو مذہب اور ثقافت کے مشترکہ رشتوں پر مبنی ہیں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بحرین کو زراعت، غذائی اشیاء، لائف سٹاک، ماہی گیری اور آلات جراحی کی برآمدات کے وسیع امکانات ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے اسلاموفوبیا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دونوں برادر ممالک کی طرف سے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے غیر قانونی بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مسالم پر بھی روشنی ڈالی اور عالمی برادری پر یہ زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کے قیام پر حکومت بحرین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ قانون پر عملداری کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ریاست شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ تقریب سے اپنے خطاب میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ ریاست کا کنٹرول ختم ہو تو جتھے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں نرم رویوں کو فروغ دینے کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا۔ اسلام اعتدال اور امن کا درس دیتا ہے۔ ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے یہ تو سوسائٹی نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو فرق ہے نقطہ نظر رکھنے میں اور نقطہ نظر انفورس کرنے میں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے یہ فیصلہ سوسائٹی نے کرنا ہے۔ ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے پاس نہیں جائے گا، تاکہ ڈائیورسٹی آف ویوز رہے ایک سوسائٹی کے اندر، اور ڈائیورسٹی آف ویوز ہوگی تو ایکسٹریمزم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم انفورسمنٹ آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، ایکسٹریمزم کا کوئی سافٹ چینج آنے کا کوئی چانس نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں، ہماری فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج اور ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہندوستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے۔ جو ڈینجر ود ان ہے وہ جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے۔ جو مذہبی شدت پسندی تھی یہ تو ان زیادہ علاقوں میں تھی جو ہندوستان میں رہ گئے۔ ہماری طرف کے جو علاقے تھے ان میں تو اس طرح کی مذہبی شدت پسندی جو تھی وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ توازن پر مبنی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی تشریح کرنے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس فلسفے کی کیا تعبیر ہوگی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن عدالت جانا چاہتی ہے تو جائے، قانون بن گیا ہے، اس پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن معاونت کے لیے تیار ہے۔ تفصیل صدف افضل سے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ اپوزیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سمجھے بغیر مخالفت کی پالیسی اپنائے رکھی۔ حکومت نے 90 لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا وعدہ پورا کیا۔ صاف شفاف انتخابات کے لیے اپوزیشن بھی الیکشن کمیشن کو تجاویز دے سکتی ہے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اپوزیشن کو شامل کریں کیونکہ وہ بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن اپوزیشن کا ارادہ یہ تھا کہ جتنا بھی اس معاملے کو طول دیا جائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ جی اب وقت کم رہ گیا ہے، اس الیکشن میں ہو نہیں سکتا، اگلے الیکشنز میں کریں گے۔ اپوزیشن آج جو سیخ پا ہے، جس کا انہوں نے مظاہرہ کل بھی کیا، اگر وہ ایک سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے بجائے پارلیمنٹ میں اگر وہ عدالت جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ای وی ایم پر عملی مظاہرہ کر چکے ہیں۔ یہ ٹوٹلی حق ہے، مینڈیٹ ہے، ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ کس مشین کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ریکویسٹ فار پروپوزل دینا ہے، RFP جس کو کہتے ہیں۔ حکومت اور ہماری منسٹری آف سائنس آف ٹیکنالوجی ہم حاضر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی جب بھی انہیں ہماری ضرورت پڑے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ای وی ایم سے ووٹ ڈالنا مینول سے زیادہ آسان ہے۔ ای وی ایم کا نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی ووٹ ڈال سکے گا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ ای وی ایم ترقی اور جمہوریت کی مضبوطی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ قانون سازی سے پی ڈی ایم کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔
अपोजिशन चाहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिले। वो अपने बिलों के अंदर जो है छुप चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। उनको मैं कहता हूं कि लेके आओ ना, आप कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किधर गया आपका वोट नो कॉन्फिडेंस? और ये अल्लाह ताला का हमें फ़ख्र नहीं, हमें अल्लाह ताला की इस नुसरत के ऊपर और इस कामयाबी के ऊपर जो है सर्ब सजूद हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि कौम भी जीती, उसका लीडर इमरान खान भी जीता, उसकी पूरी टीम जीती, और अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनको जमहूरियत की असास से दिलचस्पी है वो भी जीते। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीख साज कानून साजी। नाज़रीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी वोट का हक मिलने को खुशाइन करार दिया है। बहुत खुशी की बात है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें ये एजाज़ मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, अभी मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी काविश है, और यहाँ पर मुकीम सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की आवाज़ पार्लियामेंट में भी अब इंशाल्लाह उठेगी। हमें एक ऐसा हक दिया जो पिछली बहुत सारी हुकूमतों से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जो है वो हक नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने आके ये चेंज लेके आए, और ये वो चेंज था जिसका इमरान खान साहब हमेशा वादा करते थे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ऑनलाइन डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी की सहूलत फराहम करना वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक और इनकलाबी कदम है। अपने ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हाई कमीशन के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन नादरा और उनकी टीम का किरदार काबिल तहसीन है। कानून और इंसाफ के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन रियाज फतेहाना की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। इजलास में बार एसोसिएशन के इंतखाबात की मुद्दत और कानून साजी के दीगर उमूर पर भी गौर किया गया। कमेटी ने बार के इलेक्शन 2 साल बाद कराने की सिफारिश करते हुए अदालती इस्लाहात पर सब कमेटी बना दी। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के इंतखाबात आइंदा साल मई-जून में मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तालीमी कैलेंडर की तश्कील पर काम कर रहे हैं जो सूबों की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। तफसील जानते हैं अली असगर अरबाब से। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि तालीम सियासत से बालातर है। हम सूबों के साथ मिलकर मुशावरत से तालीमी निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल इम्तिहानात मुकम्मल सिलेबस से लिए जाएंगे। बैनुल सूबाई जो वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और IBCC के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और सारे वज़राए तालीम मौजूद थे, ये फ़ैसला हुआ कि इम्तिहान मई-जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे, और उससे पहले जो OA लेवल के एग्ज़ाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम तालीमी कैलेंडर की तश्कील पर काम कर रहे हैं जो सूबों की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से $250 मिलियन की लागत से स्पेशल फोकस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, जिससे उन अजला के तलबा की तालीम बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी जिनकी तालीम कोरोना वबा के बायस मुतासर हुई। इससे पहले शफ़क़त महमूद की सदारत में 33वीं इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में इम्तिहान के तरीक़ाकार, तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात, तालीमी निसाब, तालीमी पॉलिसी और दीगर प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू की गई। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सुच्चा सौदा फारूखाबाद में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। तफसील जानते हैं इस्लाम काजी से।
सिख यात्री गुरुद्वारा सुच्चा सौदा पहुंचे तो जिली इंतजामिया के अफसरान ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। गुरुद्वारा सुच्चा सौदा में सिख यात्रियों ने मत्था टेकी, स्नान और दीगर मजहबी रसूमात अदा की। उन्होंने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल, सहूलियात की फरहमी और गुरुद्वारों की देखभाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आशा होंदी है कि मैं गुरु साहब दे बरसाए स्थाना ते जावां, ਉਹ ਨਤਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ धन्यवाद करते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की खसूसी हिदायत पर सिख यात्रियों के लिए जिली इंतजामिया की जानब से सिक्योरिटी, खाने पीने, मेडिकल कैंप समेत दीगर बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। गुरुद्वारा सुच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री वापस ननकाना साहब चले गए, जहाँ वो जुमा के रोज़ बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की इख्तितामी तकरीबात में शरीक होंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं, जिनमें दुनिया भर से सिख यात्री शरीक हैं। अखंड पाठ कल गुरुद्वारा जन्म स्थान में होगा। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह की क़यादत में आला सतह वफ़द ने करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह अपनी काबीना के हमरा करतारपुर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वज़रात ने वफ्द को जी आया नू कहा। वफ्द ने गुरुद्वारा दरबार साहब में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की। वफ्द के शुरका का कहना था कि इन्हें पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास हुआ है और वो यहाँ से मोहब्बत और प्यार समेट कर जा रहे हैं। ये जो फूलों की वर्षा हो रही है, इससे आप समझ सकते हो कि मुझे कितना खुशी मिल रही है। दुनिया ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने खुद खेती की हो, उस धरती का दर्शन करने का मौका मिला हो। यही कामना करते हैं कि हमारा आपसे भाईचारा बढ़े और एक दूसरे को इंसानियत तौर पे पॉजिटिवली एक दूसरे को हम मिले। भारतीय वफ्द ने करतारपुर गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्से देखे और इसे तामीर का आला शाकार करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने मजहबी मुकामात की बेहतरीन देखभाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर प्रबंधक कमेटी अमीर सिंह ने भारतीय वजीर आला और वफ्द के अरकान को सरोपा और करपान के तहाइफ दिए। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख यात्री अपनी इबादत में मसरूफ हैं, जहां उन्हें बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। ननकाना साहब से रिपोर्ट करेंगे जावेद माफिया। महकमा सेहत की तरफ से सिख यात्रियों की सहूलत के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान में 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल बनाया गया है, जहां माहिर डॉक्टर्स और अमला तमाम जरूरी तिबी आलात और अद्वियात के साथ 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा है। के DHQ क्योंकि दूर है और यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उनको जो मेडिकल एड है वो मैसर हो करीब तर करीब। वालदैन के साथ आने वाले छोटे बच्चों को खसरा और रुबेला के फांसी टीके लगाने के साथ साथ पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस और समाजी तंजीम की तरफ से भी गुरुद्वारा जन्म स्थान में फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहाँ सिख यात्रियों को तिबी मुआयने के साथ साथ अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही है। इंडियन पंजाब के लोग काफ़ी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने, हमने हर किस्म की उनके लिए सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। जिला इंतजामिया की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड को सिख यात्रियों के लिए मुख्तस किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान में बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। जावेद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। इंसदाद मनशियात के वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह ने ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक की तकरीबात का जायज़ा लेने के लिए कंट्रोल रूम का दौरा किया। इजलास से खिताब करते हुए एजाज अहमद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इदारों और इंतज़ामिया ने बाबा गुरु नानक की तकरीबात के लिए मिसाली इंतजाम करके मेहमान नवाजी की कौमी जिम्मेदारी अदा की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है।
करतारपुर राहदारी का खुलना पूरी सिख बिरादरी के लिए खुशी का मकाम है। पाकिस्तान ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की मजहबी आज़ादी के लिए रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में भारत की हालत इज़ार को नज़रअंदाज किया गया है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत में RSS और बीजेपी मजहबी आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। भारत और दुनिया भर में सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को नजरसानी एक्ट का बिल मंजूर किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि जुल्म और सितम का सिलसिला अब भी जारी है। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में एहतजाजी धरने के दौरान शहीद डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद भट्ट के अहले खाना और सिविल सोसाइटी के कारकुनों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अहलकारों ने मशअल-बरदार एहतजाज पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया और मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मेरे मुदस्सिर की डेड बॉडी वापस करो, उसको अपने मरगुजार में दफन करेंगे। मेरी बेटी को अपने बाप की शक्ल दिखाओ, उसके 2 बच्चों को अपने बाप की शक्ल दिखाओ। कोई हमने वायलेंस किया है? हम चुप करके बैठे थे, यहाँ पर सिर्फ नारे दे रहे थे कि हमारी लाश को वापस करो। और इधर से पता नहीं कौन से दहशतगर्द आए, हमको घसीटा। श्रीनगर और इस्लामाबाद में कश्मीर बार एसोसिएशन से वाबस्ता वकला ने हैदरपुरा श्रीनगर में भारतीय फौजियों के हाथों शहरियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरे में शामिल वकला ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। 4 शहरियों की मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कल मखसूसा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और मीर वाइज हुर्रियन फोरम ने दी है, जबकि तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों के अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉल की हिमायत की है। मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अपील की है कि वो नमाज जुम्मा के बाद शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करें और एहतजाजी मुजाहरे करें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो श्रीनगर में शहीद अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल और शहीद आमिर अहमद के घरों की तरफ मार्च करें। मीर वाइज हुर्रियत फोरम ने कहा कि कश्मीरी काबिज फोर्सेस के हाथों रोजाना जाली मुकाबलों, गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल, तशद्दुद और तस्दील का शिकार हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि सिर्फ 4 दिनों में श्रीनगर और कुलगाम में जाली मुकाबलों में 9 बेगुनाह शहरियों के कत्ल से जाहिर होता है कि खून के प्यासे भारतीय फौजियों ने मखसूसा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने बयानात में शहदा के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के कारकुनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि बदहाल मईशत और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से अफ़गानिस्तान नए बहरान के दहाने पर खड़ा है। न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में सलामती काउंसिल के खुसूसी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा डेबोरा लाइन्स ने कहा कि असातिज़ा, हेल्थ केयर वर्कर्स और इमदादी कारकुनों को तनख्वाहों की अदायगी अहम चैलेंज है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करते हुए अपना किरदार अदा करे। डेबोरा लाइन्स ने कहा कि कमज़ोर मईशत के साथ दाइश भी अहम चैलेंज है, जो इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ कर रही है। अमरीकी मंदूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा अफगान अवाम मौजूदा अदम इस्तेहकाम की कीमत ना चुकाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से 14 करोड़ 40 लाख डॉलर्स इमदाद दी गई। अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए इमदाद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए चीन के मुस्तकिल नामजद नुमाइंदे योंग जॉन ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक को अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा ताउन शुरू करना चाहिए। चीन के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान समेत मुतअद्दिद मसाइल हैं और अफ़गानिस्तान के अवाम को बैनुल अक़वामी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अफगानिस्तान के लिए जर्मनी और हॉलैंड के खुसूसी नुमाइंदों ने काबुल में अफगान अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की। इस मुलाकात में इंसानी इमदाद की फराहमी और अफगानिस्तान में इक़्तिसादी, समाजी और इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अफगान हुकाम ने मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो दे ताकि मसाइल के हल में मदद मिले। साबिक़ अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से ईरान के नुमाइंदे खुसूसी ने मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने समाजी शोबे में अफगान अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। रूस की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप अफगानिस्तान पहुँच गई। इस सामान में आटा, घी, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं।
रूस की जानिब से 108 टन इमदाद सामान 3 मरहलों में फराहम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों की जानिब से इक़दामात जारी हैं। सूबा पक्तिका में UNHCR की जानिब से 300 बेघर और बेसहारा ख़ानदानों में इमदाद तक़सीम की गई। पाकिस्तान और स्पेन के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तफसील से आगाह करेंगी नमरा सुहेल। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सिफारती दोस्ती का सफ़र अवामी ताल्लुकात और शराकत दारी पर मबनी है। सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में दोस्ती की महक और रंग नुमाया थे। रोशनियों से भरपूर तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स और सरमायाकारी की जानिब हो चुकी है। Spain has always supported Pakistan bilaterally as well as in the European Union. It is one of the largest trading partners of Pakistan. Our government's shift of focus from geopolitics to geoeconomics, improved security environment, and enhanced ranking of Pakistan in the ease of doing business index would attract more investment, especially from Spain. तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में स्पेन के सफीर ने कहा कि स्पेन पाकिस्तान के साथ मजीद काम करना और ताल्लुकात का फरोग चाहता है। Strengthening the ties between our two countries and between our two peoples, increasing contacts and trying to encourage Pakistani citizens to discover everything that Spain represents. तकरीब में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात की 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने पर तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की खूबसूरती को पाक स्पेन मौसीकारों ने 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान दोस्ती, एतमाद और हम आहंगी से भरपूर है। तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित और शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़िम वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहते हुए उनकी कोर कमांडर पेशावर की नई जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी वज़ीर असद उमर की सदारत में काबीना कमेटी तवानाई के इजलास में ये फैसला हुआ कि मौसम सरमा में गैस के मनसूबों में घरेलू और सनती सरगर्मियों पर तवज्जो दी जाएगी और CNG को गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन की तजावीज़ की मंजूरी दी। इजलास में ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया केमाड़ी और कराची में ऑयल स्टोरेज की तामीर से मुतालिक अमूर के लिए 3 रुकनी ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी जो 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मामून खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा है कि अफसरान के तबादले सूबों से मुशावरत के बाद तय करदा रोटेशन पॉलिसी के तहत बिला तफरीक किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम अफसर जिन्होंने किसी एक सूबे में 10 साल से ज़ायद अरसा गुजारा है उनका तबादला दूसरे सूबों में और विफाक में किया जा रहा है। शहजाद अरबाब ने कहा कि इस मरहले में सिंध से 4 PAS ऑफिसर्स का तबादला किया गया और उनकी जगह 4 PAS ऑफिसर्स सिंध में तैनात किए गए हैं। मामून खुसूसी ने कहा कि इसी तरह PSP के 7 अफसरान का तबादला सिंध से किया गया और उनकी जगह 8 PSP अफसर सिंध में तैनात किए गए। फौजदारी और सिविल मुकदमात के नफाज के हवाले से वज़ीर कानून फरोग नसीम की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इस इजलास में पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिविल और क्रिमिनल लॉ के हवाले से होने वाले कानून साजी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर कानून ने कहा कि तमाम सूबों में कानून साजी के हवाले से यकसानियत चाहते हैं। सिंध में भी दूसरे सूबों और वफाक की तर्ज पर कानून साजी होनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत को हंगामी इक़दामात करने का हुक्म दिया है। तफसील वसीम सजाद से। लाहौर की फिजा पर पिछले कई रोज से गहरी स्मोक छाई है। शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए
درخواست کی سماعت کے دوران پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ نجی اداروں کے 50% سٹاف کو گھروں سے کام کرنے کا پابند بنایا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر کہا کہ پنجاب حکومت فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ جتنے بھی پرائیویٹ آفیسز ہیں پنجاب میں وہاں پہ 50% سٹاف جو ہے وہ کام کرے گا، 50% سٹاف جو ہے ورک فرام ہوم کرے گا۔ عدالت نے اسکول بند کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ لاہور کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ شہریوں اور آنے والی نسلوں کو صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 41,131 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 460 میں مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.11% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک جان کی بازی ہارنے والوں کی مجموعی تعداد 28,638 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ملک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ پورے ملک میں مجموعی طور پر اب تک تقریباً 12 کروڑ سے زائد ویکسین کی ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ لاہور میں سندس فاؤنڈیشن کے دورے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ تھیلیسیمیا خون کی ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن آگاہی، احتیاطی تدابیر اور باقاعدہ علاج سے اس کی پیچیدگیوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ مریض قابل ذکر حد تک اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انسانیت کی خدمت کے مشن کے تحت سیاست میں آئے، اسی لیے موجودہ حکومت رفائی کاموں پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے احساس راشن پروگرام جلد شروع کیا جائے گا۔ احساس راشن پروگرام کے لیے 120 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب افراد کو آٹا، دالوں، گھی اور کوکنگ آئل پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس سبسڈی کے لیے اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں ہے، عام فون سے بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، صرف دکاندار کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ایسے سرکاری ملازمین جن کی ماہانہ تنخواہ 31,500 روپے تک ہے وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 41,131 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 460 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 1.1% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کرونا سے متاثرہ مریض 10 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک جان کی بازی ہارنے والوں کی مجموعی تعداد 28,638 ہو گئی ہے۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم جاری ہے۔ اب تک راولپنڈی ضلع میں 6 لاکھ سے زائد بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے حسن طارق بٹ۔ 27 نومبر تک جاری رہنے والی ویکسینیشن مہم میں راولپنڈی ضلع میں 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے 23 لاکھ سے زائد بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ میزل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ایک وائرل انفیکشن اور بہت زیادہ کنٹیجیس بیماری ہے، تو اس لیے نیشنل لیول کے اوپر ایک کمپین پلان کی گئی اور یہ ون ٹائم کمپین ہے۔ اس کے بعد میزل اور روبیلا جو ہے وہ ہماری روٹین امیونائزیشن میں شامل ہو جائے گی۔ ہمارے پاس 1556 جو ہے وہ آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں، ٹیمپریری جو ہے ویکسینیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جو کہ محلوں میں ہیں، سکولز کے اندر ہیں، وہاں پر ہم جا کر بچوں کو ان کے ہدف کے مطابق ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ بچوں میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والے متعدی امراض خسرہ اور روبیلا ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1.5 لاکھ اموات کا باعث بنتے ہیں۔ خسرہ اور روبیلا کے خلاف جاری اس ویکسینیشن مہم سے ان دونوں خطرناک بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ڈالنے میں مدد ملے گی۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ان کے بڑے بھائی شیخ رفیق قمر کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔
चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजानी, वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वजीर रेलवे आजम खान स्वाति, वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान, मुशीर वजीर आजम शहजाद अरबाब, साबिक वजीर गौस बख्श महर, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने वजीर दाखिला से ताज़ियत की। इस मौके पर मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और दुआ की गई। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने डिजिटल ताउन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी IT हुनरमंदों के टैलेंट से फ़ायदा उठाएं। आलमी डिजिटल ताउन तंजीम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मिसाली काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी अमल के तंजीम के दूसरे ममालिक भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजारत IT अपने इक़दामात और मनसूबों से मुल्क के दूर दराज इलाकों में बेहतरीन इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की फराहमी के लिए कोशां है। कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा है कि बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि बच्चे हमारी आबादी का कमजोर तबका है और उन्हें माशरे की खुसूसी देखभाल की जरूरत है। मौजूदा पार्लियामेंट बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद बिल्स पास कर चुकी है। तकरीब में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम, पेप्स और नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड्स के माबैन पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ढांचे के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। मावन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीर असरम ने कहा है कि पाकिस्तान का ग्रीन विजन दुनिया भर में फख्र का बाइस है। दरख्त लगाने और कार्बन फ्री एनर्जी के वज़ीर आज़म के विजन का आलमी बिरादरी अब एतराफ़ कर रही है। इस्लामाबाद में सेमिनार और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अमीन असलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से दुनिया मुतासर हो रही है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में एक मुआहिदा तय पाया है। मुआहिदे के तहत फितरती हुस्न को बचाना, जंगलात को महफूज बनाना और कार्बन एमिशन को रोकना और मुतबादिल तवानाई की जानिब जाना है। यही वो दो नुक्ते थे जो हमारे वज़ीर आज़म का विजन है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भारत अपने गैर संजीदा होने का मुजाहरा कर रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में सेनेट सेक्रेटेरिएट, एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उमूर ज़ेर गौर आना थे, लेकिन मुतल्लिका महकमों के मजाज हुक्काम इजलास में शरीक न हुए। कमेटी ने मुतल्लिका हुक्काम की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार किया और उनको आइंदा इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और इक्तसादी उमूर का इजलास सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में इराकी सफारत खाने को डॉलर बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने में मुश्किलात और टैक्स कवानीन में तरमीम का जायजा लिया गया। इराकी सफीर ने बताया कि सफारत खाने के 10 लाख डॉलर पहले से बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, लेकिन HPL सफारत खाने को 1 लाख डॉलर जमा कराने की इजाज़त नहीं दे रहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ने कहा कि जल्द स्टेट बैंक इराकी सफीर से मीटिंग करेगा और 1 हफ्ते में मसले को हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।